السلام عليكم les deux youtubers, Inch'Allah تكونوا bien وبخير. Donc هذا c'est un site internet, il a publié les révélations de Wikileaks sur l'Iran. Euh, donc parmi les révélations, ce qui est choquant هما هادو les hypocrites arabes العرب تاع les pays de Golfe, Moyen-Orient, كيما هذا le roi Abdullah d'Arabie Saoudite. Il a appelé fréquemment les États-Unis à attaquer l'Iran. Donc je vous laisse terminer l'article. Voilà, c'est un petit article. Voilà, c'est Wikileaks qui l'a dévoilé. Donc c'était un document secret, top secret américain. Donc voilà. La diplomatie américaine. وهذا le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed Ben Zayed aussi, c'est un hypocrite aussi. كما راكم تشوفوا هنا الارتيكل ولا تاني. voilà. هنا كاين le roi du Bahreïn تاع البحرين حمد بن عيسى الخليفة تاني. هذا c'est un petit article aussi. voilà. وهذا le ministre كويتien تاع الكويت تاع وزير الداخلية, ministre de l'intérieur, جابر الخالد الصباح. فوالا هاو تاني. وكاين اوسي لو سوفران دو دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم تاني. فوالا. وكاين le roi Abdullah d'Arabie Saoudite تاني a déclaré que l'Iran parvient à développer des armes nucléaires. راكم تشوفوا. كاين le prince héritier تاني d'Abu Dhabi Mohammed Ben Zayed a averti en 2009 que l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Syrie et la Turquie développeraient des armes nucléaires si l'Iran se dotait d'un programme nucléaire. هذه فهم du chantage. فهم. قال لك مي l'émir du Qatar تاع قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني ou je ne sais pas ne prend pas au sérieux ces menaces, affirme qu'elle vise simplement à faire peur à l'Iran, selon un document daté de février 2010. كما راكم تشوفوا هنا l'hypocrisie تاع العرب. ou bien sûr si les Américains attaquent l'Iran, c'est aux frais de contribuables, c'est aux frais des contribuables كما يقولك. هادوما اللي غادي يخلصوا, هما اللي غادي يفينانسو la guerre contre l'Iran. Voilà, comme d'habitude, les Américains ils vont attaquer. ou c'est qui va financer. هادو العرب, هادو رؤوس الفتنة كما يقولك. هادو هما تاع لا بروباغوند. فاهم علاش les pays arabes aujourd'hui ils avancent pas, voilà. هادو هما لي تيت بوريت تاع الحكام تاع العرب. كيما كنت نقول انايا كوم دابيتود, نقول بلي الحكام تاع العرب لاس طومبي. فوالا كاع سكي سباس في العرب اكوز دو هادو الناس, هادو الحكام هادو يبريتون اتر ميسيولمون, راك فاهم, ما يخافوش من ربي. فوالا هما يدعموا ماريكان باه ماريكان. وهي على بالكم وكان ما كانش اسرائيل في هذيك لا ريجيون, في الماين اوريون, ماريكان ما تدخلش كاع روحها في ليران. يقول لك انا شداني مين كاين اسرائيل. دونك هما سي لي ديفونسور دو اسرائيل. وهادو كونتريبيابل, هادو هما اللي غادي يساهموا ويفينانسو لا غير تاع ليران. وان جور غادي تشوفوا, باللي l'Irak غادي تاتاكا ان جور. ديجا راهي في كوليماتور تاع لي زاميريكان.
وكيما على بالنا لي زاميريكان كونت كيديرو واحد في الكوليماتور ميطلقوهش حتى لافان. شكون اللي خلص توجور هادو العرب، هادو اللي فاهم يلبسوا القندورة ويشربوا الويسكي يوم ميم طون، يصلوا ويديروا كلشي ويتبعوا النساء ويديروا كلشي. فوالا هذا ويكيليكس تاني الا بغيتو تشوفو كاين دي ليان اوسي بالك دوك نديرهم لكم دوك نديرهم لكم دوك نديرهم لكم في لابار تحت عندي دوك تشوفو دوك ندير لكم دي ليان ا ديسبوزيسيون باش تشوفو قالك الويكيليكس يبارل دي شيف ديتا اون بارتيك دوك تشوفو تاني شي يقول على قدافي الجزائر كاين شي جزائريين حاسبين راجل جو سي با انا حاسبين زعما الحكام تاع العرب رجال دوك تشوفو بعينيكم و سي دي ريفيلاسيون شوكونت زعما ستادير ويكيليكس قالك فاهم كاين دي دوكيومون جايين من البنتاغون البنتاغون تاع امريكان فاهم دونك سي با حاجه زعاقه ولا هذه هي السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير تقعدوا بخير ان شاء الله.